Bonjour mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons corriger un contrôle des SVT sur la préparation de la sortie géologique et la classification des êtres vivants. Donc, on commence à la barakatillah. إذا ستجدون روابط الدروس أسفل الفيديو في الوصف. رابط تحضير الخرجة الجيولوجية وأيضا تصنيف الصخور الرسوبية. Donc, on commence si vous voulez avec la restitution des connaissances sur 8 points. La question numéro 1, répondez par vrai ou faux. Donc, ce qui est demandé ici, c'est de répondre aux questions par vrai ou faux. On a 3 énoncés. Si l'énoncé est vrai, on va cocher vrai ou l'écrire vrai. Sinon, on va écrire faux. Donc, on commence, si vous voulez, par l'énoncé numéro 1. Le profil topographique permet d'avoir une idée sur les animaux du milieu. Donc, le profil topographique أو الجانبية الطبوغرافية يعطينا فكرة على الحيوانات الموجودة في الوسط. إذن هذه عبارة خاطئة. Le profil topographique ne donne pas d'idée sur les animaux du milieu, mais il donne une idée sur la topographie ou le relief. Donc, l'énoncé ici, il est fausse. Donc, la réponse est c'est faux. L'énoncé numéro 2. Les courbes de niveau sont des lignes formées par les points de même altitude. Donc, les courbes de niveau, ce sont les courbes ou les lignes qu'on trouve sur une carte topographique. أو هما منحنيات المستوى sont des lignes formées هما خطوط مشكلة من النقط اللي عندها نفس الارتفاع. إذا les points de même altitude. إذا هنا العبارة فهي عبارة صحيحة. Donc on va écrire vrai. بالنسبة للإنونسي 3 أو العبارة الثالثة. Les coordonnées permettent de situer n'importe quel point sur la carte. Les coordonnées هما الإحداثيات نجدها أيضا في جوانب الخارطة الطبوغرافية. الدور ديالها هو situer n'importe quel point sur la carte. Donc l'énoncé également c'est une énoncé vrai. Donc on va écrire vrai. Très bien. Maintenant on passe si vous voulez à la question numéro 2. Donnez la définition des termes suivants. Une carte topographique. Une carte topographique, la définition de la carte, la définition la plus simple, c'est une représentation. La carte topographique, c'est une représentation d'un relief sur un plan. وغادي نشوفوا خريطة في التمرين الموالي هو تمثيل ديال ان غولييف تضاريس على سطح مستوي اللي غادي يكون ورقة. Le terme suivant c'est les points côtés ou bien un point côté. On les trouve sur la carte. Ce sont les points numérotés, c'est-à-dire ils portent un nombre. Ces nombres ils indiquent l'altitude. Donc un point côté, c'est un point accompagné, ou là en plus de points, il y a un nombre. Donc, c'est un point accompagné d'un nombre indiquant, c'est-à-dire que ce point, il indique l'altitude. L'altitude, أو بالعربية الارتفاع. L'altitude de l'endroit. L'altitude de l'endroit où se trouve le point. Très bien. Le terme 3, c'est les vertébrés. Les vertébrés, on les a vus dans la classification des animaux. Ce sont les êtres vivants qui possèdent un squelette. Généralement, ce squelette il est accompagné d'une colonne vertébrale. Donc, les vertébrés, ce sont les êtres vivants. Donc, ce sont les êtres qui possèdent un squelette. Un squelette, et où généralement on parle de colonne, double N, colonne vertébrale. Colonne vertébrale, ou بالعربية عمود فقري. On passe à la question 3, toujours dans la restitution des connaissances. Supprimer le mot superflu dans chaque groupe. إذا المطلوب هو عندي ثلاثة مجموعات. في كل مجموعة كاين تجانس ولكن كاين امو سوبرفلو. كاين واحد الحيوان او واحد لومو او واحد الاسم اللي هو زايد على هاد المجموعة ولا غريب على هاد المجموعة. المطلوب هو نشطبو على هاد لومو. Donc, le groupe numéro 1, chien, abeille, fourmi, moustique.
Si vous voyez ici, le point commun بين هادو كاملين أو القاسم المشترك moustique, fourmi, abeille أنها حشرات أو لا ce sont des insectes. Alors que le chien c'est un mammifère. Donc ce qu'il faut supprimer c'est le chien باش يبقى لنا abeille, fourmi, moustique هادو حشرات. وهادشي شفناه في التصنيف أو la classification des êtres vivants. Le groupe numéro 2, poule, aigle, scorpion, pigeon. Poule دجاجة, aigle نسر, scorpion عقرب, pigeon حمامة. إذن le point commun بين هادو ناخدو مثلا poule, aigle, pigeon. إذن هذه كلها طيور. Ce sont des oiseaux alors que le scorpion n'est pas un oiseau. Donc le mot qu'il faut supprimer c'est le scorpion. باش يبقاو عندي فقط les oiseaux. Poule, aigle, pigeon. Le groupe 3, on a cheval, renard, grenouille, vache. Cheval الحصان, renard الثعلب, grenouille الضفدعة, vache البقرة. القاسم المشترك أو le point commun هو le cheval c'est un mammifère, le renard également c'est un mammifère et la vache aussi c'est un mammifère. Donc le mot qu'il faut supprimer c'est la grenouille. Comme ça غادي يبقاو عندي les mammifères أو الثدييات vache, renard, cheval. Très bien. Maintenant, on passe à la partie numéro 2, c'est le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. L'exercice numéro 1, dans le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique, on a la préparation de la sortie géologique, plus exactement la réalisation d'un profil topographique. La figure suivante représente une partie d'une carte topographique. La figure elle représente une partie d'une carte topographique ou la جزء من خريطة topographie. Question numéro 1, donnez l'équidistance de cette carte. إذا l'équidistance هي تساوي البعد في هذه الحالة هذه تساوي 10 متر. L'équidistance هي la différence entre deux courbes de niveau successives. الفرق ديال الارتفاع ما بين منحنيين متتابعين. مثلا عندي هذا المنحنى 70 هذا 80 الفرق بيناتهم هو 10 متر. إلا خدينا مثلا هذا 110 وهنا 100 الفرق ما بيناتهم هو 10 متر. جميع المنحنيات المتتابعة الفرق ما بيناتها ديال الارتفاع هو 10 متر. بالنسبة لا question numéro 2. Calculer la distance réelle entre A et B. إذا عندي النقطة A هي هذه وهنا عندي النقطة B sachant que l'échelle est de 1 sur 40 000. إذا المطلوب هو أنني نحسب لا ديستانس ريال entre A et B. إذا عندي نقطة A ونقطة B. إذا المعطيات اللي غادي نحتاجها جوج ديال المعطيات. إذا بغينا نحسبو ديستانس ريال entre أو لا séparant A et B. المعطى الأول اللي خصني نعرف أو لا لي دوني هو ليشيل. بالنسبة للشيلة في هذه الحالة هذه هو 1 sur 40,000. باش نفهمو ليشيل غادي نزيدو الوحدات. غادي نزيدو مثلا هنا سنتيمتر وغادي نزيدو حتى هنا سنتيمتر. شنو كتعني 1 سنتيمتر اللي كاينة في الأعلى أو لا في البسط؟ إذا هاد 1 سنتيمتر هادي كتعني لا ديستانس سور لا كارت. دونك ديستانس sur la carte أو المسافة على الخريطة. وهذه اللي عندي في المقام 40,000 سنتيمتر كتعني la distance réelle. هذا هو المعطى الأول اللي هو ليشيل. المعطى الثاني اللي خصني هو la distance sur la carte. مسافة على الخريطة ما بين A و B. باش نحسبوها غادي نستعملو بكل بساطة مسطرة. غادي نحسبو المسافة على الخريطة ما بين النقطة A والنقطة B. إذا المسافة هي 9 سنتيمتر. إذا المسافة A B على الخريطة تساوي 9 سنتيمتر. إذا عندي ليشيل واحد على 1 sur 40,000. عندي لا ديستانس سور لا كارت اللي هي 9 سنتيمتر. خصني لا ديستانس ريال وهنا غادي نستعمل العلاقة ثلاثية. إذا عندي 1 سنتيمتر. دابا نعاود نكتب ليشيل 1 سنتيمتر سور لا كارت على الخريطة كيعني في الواقع 40,000 سنتيمتر.
عندي المسافة على الخريطة ما بين A و B هي 9 سنتيمتر. غادي تعطيني المقابل ديالها، غادي كل مسافة A B في الواقع غادي نستعمل العلاقة الثلاثية AB est égal à 9 cm fois 40 000 toujours centimètres divisé par 1 centimètre. إذا عندي هنا سنتيمتر 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 وعندي الضرب. إذا غادي نختزل بواحد لو سنتيمتر غادي تبقى عندي تساوي 9 في أولا 9 فوا 40,000 سنتيمتر. إذا غادي تساوي 9 في 9 فوا 40,000 غادي تعطيني 360,000 سنتيمتر. غادي نحولها للكيلومتر. إذا باش نحول هاد المسافة للكيلومتر، إلا حيدنا جوج ديال الأصفار غادي تعطيني المتر، غنزيدو نحيدو 3 د الأصفار غادي تعطيني الكيلومتر. إذا il est égal à 3,6 كيلومتر. هذه هي المسافة الحقيقية ما بين A et B، 3,6 km. Donc, la distance réelle entre A et B, c'est 3,6 km. La question 3. Donnez l'altitude approximative des points K, M, S. Donc, un point K, un point M et un point S. بغينا la distance أو l'altitude الارتفاع التقريبي. L'altitude approximative. نبداو بلو point K. إذا باش نحدد الارتفاع ديال لو بوين كا أو لا ديستونس أو لا لالتيتود أبروكسيماتيف غادي نستعمل لي كورب دو نيفو. إذا هنا عندي هاد لا كورب دو نيفو الارتفاع ديالها هو 110 متر. كو كانت عندي اون اوتر كورب دو نيفو هنا غادي يكون الارتفاع ديالها 120 متر. إذا لو بوين كا مازال ما وصلش ل 120 متر. إذا غادي ناخدو مثلا 115 متر هو الارتفاع ديال لو بوين كا. بالنسبة لو بوين ام، لو بوين ام جا هنا جا اونتر دو كورب دو نيفو. هاد لا كورب دو نيفو الارتفاع ديالها هو إذا عندي هنا 90 80، إذا الارتفاع ديالها هادي غيكون 70. وهاد لا كورب دو نيفو هادي الارتفاع ديالها هو 80. إذا 80 ام ولا لو بوين ام il est entre deux courbes de niveau de 70 mètres et 80 متر. إذا غادي ناخدو لا مويان بيناتهم غادي نقولو 75 متر أو لا 75 متر. بالنسبة لو بوين اس، لو بوين اس جا اونتر دو كورب دو نيفو. هاد لا كورب دو نيفو هادي اللي الارتفاع ديالها 60 وهاد لا كورب دو نيفو اللي الارتفاع ديالها 50. إذا بيناتهم غادي ناخدو مثلا 55 متر. نمشيو لا كيسيون 4. La question 4 c'est réaliser le profil topographique AB. Voilà, شفنا une vidéo خاصة comment réaliser un profil topographique. ممكن تلقاو الرابط ديالها في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي. دونك المراحل اللي غنحاولوا نديرو بسرعه بشويه. اللي بغى يعاود يشوف كيفاش كيدار لو بروفيل توبوغرافيك غادي نخلي لكم كما قلنا الرابط في الوصف ديال الفيديو. اذا المرحله الاولى هو غادي نحدد القطعه ديالي. اذا القطعه اللي بغينا هي ا بي هي هادي، غادي نحط لو بابي ميليمتري سور لا كارت اولا سور ا بي، وغادي نبقى ندير الاسقاط ديال النقط اولا ديال النقط وي اللي فيها تقاطع ما بين منحنى المستوى اولا لا كورب دو نيفو مع القطعه ا بي. غادي نبدا بهاد لو بوين هذا، عندي اون انترسيكسيون ولا تقاطع بين هاد منحنى المستوى مع القطعه ا بي. اذا غندير الاسقاط ديال هاد النقطه الارتفاع ديالها غادي يكون هو 70. وهنا كنرسم واحد لاكس هوريزونتال اي لاكس فيرتيكال. هنا غتكون عندي لا ديستونس دي وهنا غتكون عندي لالتيتود اون متر. مثلا هنا هاد لو بوين هذا الارتفاع ديالو 70 اولا 70 متر، غندير ليه الاسقاط مباشره اسقاط عمودي على 70 متر. اذا النقطه ديالي غادي تجي هنا. بالنسبه للنقطه الثانيه 80 غندير لها اسقاط عمودي مباشره غادي تجينا هنا. النقطه الثالثه 90 غندير لها كذلك اسقاط عمودي بمسطره. ثم هنا النقطه 100 غندير لها كذلك اسقاط عمودي نحصل على هذه النقطه. هنا 110 ندير لها كذلك اسقاط عمودي. 110 كذلك ندير اسقاط على 110 غادي نحطها هنا. ثم كنرجع عاوتاني ل 100 غندير ليها اسقاط
عمودي. غادي نجي هنا كنرجع ل90 متر، الارتفاع 90 متر. ثم هنا النقطة B اللي هي النقطة الأخيرة، الارتفاع ديالها هو 80 متر. إذا غندير إسقاط عمودي على 80 متر. كنلاحظوا هنا باللي عندي قمة، إذا غنزيد هنا واحد القمة، ثم غادي نجمع ما بين هاد النقط هادو كاملين باليد دون استعمال المسطرة. وهنا غادي نحصل على ان بروفيل توبوغرافيك. غادي نزيد في البروفيل توبوغرافيك الاتجاه ديال الشمال لو نور. غادي نزيد ليكوي ديستانس اللي هي حسبناها في السؤال الأول 10 متر. وهذا هو لو بروفيل توبوغرافيك. كنلاحظوا بلي عندي واحد الجبل اولا واحد التله فيها واحد القمه. وهذا السؤال هذا راه كيتحط بزاف على تقريبا على 3 ديال النقط.